हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं अब्दुल माजिद ब्लॉग। तो बात कुछ इस तरह है कि ऐसा कुछ हो गया कि हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर में जलसा था, तो हम भी जलसा सुनने निकल गए। और ये देखते हैं, ये बाज़ार है और बाज़ार में उसके बाद ये देखिए बच्चे लोग फ्री फायर खेल रहा था। इन लोगों का वीडियो बना हूँ और पूरा फुल ब्लॉग आप लोग देखिए और देखिए जलसा हमारे इधर कैसे होता है। तो मैं हूँ इंडिया बिहार किशनगंज जिला से। देखिए पूरा फुल ब्लॉग आप लोग, ठीक है। Yes, sir. And জি ডাক্তার ডেরাবা উনি 1000 টাকা দিয়েছেন আর একটা ভাই 500 দিয়েছে। ডাক্তার ডেরাবার মা বাবার জন্য, মা বাবা মারা গেছে, জীবিত আছে, জীবিত তুমি একটা অন্তরের মধ্যে বেঁধে নাও যে আমি প্রতি মাসে এত টাকা করে সদকা করব, আল্লাহ তোমাকে এমনি ধনী করে দেবে। বাড়িতে এসে স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে, স্বামী যান কি খবর? বলছে এরকম কথা। বলছে আলহামদুলিল্লাহ, আমার যদি টাকাও না থাকে আমি ধার নিয়ে করজ নিয়ে আমি কিন্তু সদকা করব। দেখেন 140 কেজি ভুট্টা দিয়েছে আর 100 আসো ভাই, আমি আপনাদেরকে ভাই বলছি, কেউ আমার ছেলের বয়সে, আমি তো বুঝিয়ে গেলাম। বাবু উঠে এসে তোমার 3 জন উঠো, বাকি সব উঠে এসে আল্লাহর জন্য উঠে। আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানই করবেন দুনিয়াতে আখিরাতে। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগলো আপনাদের এই শোনা। জলসা শেষ, আমি যেটা বলতে চেয়েছি, আল্লাহ হিসাবকে লাগালেন আমাদের পেছনে। যদি বলতো ফিরে আসতে হবে, হিসাব দিতে হবে। মুসলমান কি